Pati lang bago. May hindi ba kaya? Enjoy! Pagwa na! Papa! Wala, ano pati yan? Ano? Gano'n? Kasi ano? Tatanungin, kanina siya lumayin yun eh. Pupunta sana? Grabe yun, grabe natin siya. Yung record, Jello ah. Meron yan. Ang mga meron dyan, ang mga tiro mo. Tiro mo. Hindi ano yung Antonina eh. Wala lamang, wala lamang. Ay, no? Tira ha! Macho mo! Para. Nice, Lloyd. Okay. Ay, tama na, kinalog. Oy, puto. Palimito nila, ano? Nice pass. Apat, tayo. Laga na pa. Naglaro sa liklik nila. Nice! Grabe mga galawan ni Roger. Nice! Wow! Time out, rep! Time out! Nice D! Uli! Yari ka dyan! Matay! Gumita-hita lahat. Eloy. May hulog eh. Nice pick! Nice pass! 1 minute! 1 minute oh, dalawa lang yan. Alis di, sige. Hindi nyo, akala nyo may overtime ulul. Tabla. Championship na yun. Nice D! Yeah! Yun, oh! Wow! Parang minute to win. Grabe naman yun. Nice! Ate na. Hawak lang. Sige lang, okay lang. Nice, Loy! Grabe! Uli mo yan. Masabay pa siya yan eh. No? Diretso mo! Diretso. Ay! Uy! Ay! 10 seconds! Uy! Nice, GG! Uy!